हॅलो गायज, वॉज ऑन असा मिनी ब्लॉग 34 लाईफ इन कुवेट. आणि आज सकाळ सकाळी टेम्परेचर आशिल्लो अल्ट्रा आहे, ज्याकूनय कमी जाता टेम्परेचर, पण आता सध्या स्टार्ट झाल्या थंडी म्हणून अजून अल्ट्राच आसा, नाजाल्यार 5 जाता. लास्ट म्हाका दिसता 2 3 1 सुद्धा पावता टेम्परेचर. येस. आणि सकाळ सकाळी एज युजल म्हाका ट्रॅफिक मेळ्ळें. ते ट्रॅफिक बी काडून हांव पावलो ड्युटेर वयता आसतना म्हाका बरी व्हडली एक बिल्डींग दिसती पडली. म्हटल्यार तुमकांय दाखोवया म्हणलें. या न्यू मंतका जाल्ला. न्यू मंतका म्हणजे जालो ओल्ड, इतलोय ओल्ड ना. थंय आतां पयलीं कांयच नाशिल्लें, आतां पळय केदें व्हडलें. मागीर म्हटलें म्हाका सुपर मार्केटान या म्हणून गेलो सुपर मार्केटान. तुमकां दाखोवपा आशिल्लें पळय, आमी गोंयान बी कोथमिरीचे बी स्पिंच आसता तेंचे चुडो घेता, खबर आहा, पालक तशें हांगासरूय मेळटा. हांकां सांगपा जाय बाबा म्हाका आपल्याक इतले दी म्हणून 2 3 ते तुका पोतयेन घालता आनी दिता पळय. हो म्हाका आतां कशें दिता काडून, फक्त तांकां सांगपा जाय. ते बी सगळे घेवन मागीर तूं थंय कावंटरार वचपा जाय. थंय तुका कावंटराचेर ते मेजून ते स्टिकर लायता तेजेर. तो स्टिकर व्हरोन मागीर तुवें तांकां बिलींग कावंटराचेर दाखोवपा जाय. ते मागीर तुजें बील जाता, कितलो प्रायस कितलें आसा भितर, ते सगळें तुजेर पळय हांगासर हें करता पळय. हांवें आतां कशें दिलें तशें. हय. आनी हांगा सगळें मेळटा. मके बी पळय सामके बरें ताजें आहा मके. पपाया बारीक आहा पूण चडूय मोठो ना. मागीर पळय हे टुना फीश, ही सगळी कॅनां मेळटा रेडीमेड सगळें. फक्त कांदो आनी हें घालून खावपाचें सारकें बरें लागता, टेस्ट बरो लागता. आनी ह्या दिसांनी तुमी खूब जाणांनी पयलां आसतलें, कोणी पळोवंक ना जाल्यार फाल्यां नोट करा बिश्ट्या. पळय आतां रॉकेट टायप येता. पयलीं आमी गोंयान बी पळयताले अशी रॉकेटां, पूण हांगा ह्या दिसांनी आतां चालूच उरता. सांजची म्हटल्यार आसता ती अशी खूब येता, 4 5 खूब म्हणजे दिसा चालूच आसता, दीसभर चालू आसता. कितें कोणाक खबर आहा जाल्यार कमेंट्सान सांगा म्हाका, जे कोण कुयटा कामाक आहा न्हू. म्हाका जाल्यार आजून खबर ना, कितलीं वर्सां तरी पळयता ते. मागीर सांजची म्हाका ड्युटी पडली, कॉफी हाडपा वचपा जाय आसलें म्हणून गेलो कॉफी हाडपा. आनी हांगासर कॉफी पळया कश्यो मेळटा ते. पयलीं कॉफी बिन्स मेळटा तुमकां, पळय बियो मेळटा कॉफीचे. ते बियो पयलीं घेवपाचे तुवें, तुका जाय त्यो. खूब तरेची कॉफी आसता हांगा. ही शोमाली कॉफी, ही सामकी कडक कॉफी, काळी काळीच जाता. आनी ही हांवें घेतली, म्हाका जाय आशिल्ली 2 किलो. ही घेतली आनी ताका सांगलो बाबा बारीकसो पावडर कर म्हणून. कित्याक ही कॉफी दिवानियान यूज जाता तांकां. हे कुयटी खूब पिता ही कॉफी. आनी ही कडक कॉफी, सामकी कडक कॉफी. ही पीत जाल्यार तुका रातभर झेम पडना तितली कॉफी ही. येस. आयच्या खातीर तितलेंच गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग अँड सपोर्ट मी. कोणाक